好吃，所以又买了旁边的。很有诚意耶，虽然贵了，但这家店的鲑鱼是包一。Said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom. 究竟你会选择哪一个呢？哪一个是水果三明治？你说这个哦。下面的那个。我们现在在西铁福冈天神站，然后我们现在在等我们的水都号，待会要前往柳川。刚刚在乘务员办公室买了柳川跟太宰府的观光套票，然后我们发现好像进站是不需要验票，可能是出站才会收。那我们现在大概有15分钟、10分钟可以吃一下早餐。很有质感的三明治店买了一个超饱满的玉子烧三明治，你一口只能吃一半的厚度。正常。每次对镜头都镜头癌。我在旁边的小卖店买的是这个炸鱼的饭团，才290块日元含税。Lawson 的咖啡拿铁，三明治店买的面包才270，这应该也是100-200块。其实现在日币汇率很低，都很惊人的便宜。電車が到着します。Do I have what it takes to make you fall in love? はい、右左にバランスよく向かい合う形に座ってください。Am I the real deal or just another one of those who fake it? で、ここまでは川です。 I don't really その掘割に水を入れる水門なんですね。柳川上堀水門。はい、では、everybody pick up for your hand。 let me 昭和の初めぐらいまではこの掘割の水が飲料水、飲み水でしたから、その飲み水を朝一番に汲み上げたり。 our fears. I want to grow up with you. Cliche to say, が招くあれちょいと招く糸柳ということで柳川本島。右の段々の里、この日吉神社で、式を挙げて、その後ね、花嫁さん I keep trying so hard to change. 手は出さないようにパレベキャップユアハン、これもっと狭くなる、水が少なくなれば。なぜかというと橋の形が下が狭い V 字型になってます。転げた木の根っこ、ちゃんちゃかちゃちゃかちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。 It's time to let our guard down. I can promise you anything, but loving you tonight. I want to grow up with you. Please. 我们用的抵用券100块，只能选松竹梅3种，其他的就不能使用。 超配补水之冠。 Up with you, cliche to say, but it's true. Tell me you see me just
Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it? 感觉里面就是红豆馅，不过好吃再买。是不是长得一模一样呢？我没有看刚刚长啥样。因为觉得刚吃卡萨诺伊耶的梅子饼很好吃，所以又买了旁边的一家，哦，这个很烫，来吃吃看是不是味道都一样。哦，这个好烫，表皮好像酥脆一点，这内馅没有那么多哎。哇，这个水池很漂亮。超多的。130円の買います。ありがとうございます。ゆず鍋でございます。亲爱的，刚刚那个就是哎。I wonder if you miss me. It's been a long year. Winter has 那街头艺人都靠超近哦。这边有一个，这边有一个。人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔を見たくないからさ。変に入れてしてこないでほしい。I wonder if you miss me. It's been a long year. Winter has snowed. Summer has shown. But I have forgotten the sweet taste of chocolate. I taste on your lips. Had our last kiss. So here's my love letter, entrusted to the weather. I ride across the waves and float through the clouds. And when it's delivered, do what you want with it. You can send it back or keep it around. Maybe I'm wrong. Maybe it's been too long, but 这个抽了600块，很贵啊。这个是OB Toro，在2家店买了寿司，这样子总共1600。沙门哦，这个应该是大鲑鱼，然后这个是大尾鱼。'cause it's been a long year, but maybe you missed me. 刚发现可以刷信用卡的店，就开心的又再挑了几个，这样子，1、2、3、4、5、6，然后再加2个炸物，总共是2500块。这家可以用信用卡的店是比较贵一点点啦，可能别家卖100块，他会卖150这样子。
但是建恒觉得开心，因为这样我们就有现金去吃一兰拉面了，耶！嗯，没错。怎么样？奶油螃蟹，这家好吃，螃蟹，可乐饼的味道，很有诚意耶。虽然贵贵了，但这家店的鲑鱼是包一圈的，不是只有上唇用。鞘を放るとはもはやその剣帰る場所をなくしてしもうた小次郎との間合いをわずかにかわした武蔵は4尺2寸の木刀を片手で I think you might remember the words of that tune. So here's my love letter entrusted to the writer. Do what you want with it. You can send it back or keep it around. I never stopped dreaming about the sound of that song playing in the background. When the when 明治时代有位置坐是不是高级的？不是吧？正常都会有位置坐吧？是吗？ this went, I was left with the memory of the chocolate scent. Oh, the chocolate scent. 建恒在 Big Camera 看到这个最后剩下一颗的 case， 你花多少钱7700，台币是多少钱1700。超便宜，大概24寸，我们马上就可以现用，装这些战利品。最后一天，终于要来吃一兰本店了。穷途末路。穷途末路，我们把所有的现金 all in。 Deliver, do what you want with it. You can't say